Like, subscribe, and get notified. In line with the new education policy initiatives, students from Mandarem High School visited a farm in Junaswada, Mandarem, on Saturday to gain hands-on experience in agriculture. During the visit, the students learned about essential farming techniques, including the use of agricultural equipment, the sowing process, irrigation systems, and fertilizer application, all under the guidance of their school teachers. ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स म्हणून तुम्ही खातात जेव्हा सगळे ते ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स ह्याचे पासून यात खत घालतात. सो भितर काय वेगळं ना. ओके, सो अर्थवर्म्स ऑर गांडूळ, गांयडोळाक कोंकणीन गांयडोळ म्हणतो आमी, पण थोड्या भागान गोंयांतल्या थोड्या भागान ताका काडूय म्हणटात. ओके, सो गांयडोळाक शेतकऱ्याचो मित्र म्हणटात. कित्याक? इजी करता ह्या झाडां खत करता. ओके, आणि गांयडोळ खंय रावता? जमनीन बरोईंग करता. बरोईंग म्हणजे तो भोंवत रावता. जितको तो भोंवता तितकी जमीन जी आसा ती मोव रावतली, वारो घडतलो आणि तितकी झाडांक भितर नायट्रोजन मेळटा झाडाच्या मुनाक. सो तेका लागून गांयडोळ जो आसा तेका शेतकऱ्याचो मित्र म्हणटा. शेतकऱ्याचो कितें नॉर्मली जो गार्डनिंग करता ते सगळ्या मनशांचो मित्र आसा गांयडोळ. ओके, सो तेचे पासून तयार केलेलं हे वर्मी कंपोस्ट. गांयडोळाची जी शी असता ती माती खाता आणि भायर काडटा, तेचे पासून हे करतात. तेका वास बी काय येना ना.